دوستان گرامی درودی ما را از نو بپذیرید از ورزشگاه مرکزی شهر حصار. بازی دور چهارم چمپیونات مملکت بین دسته‌های لیگ اولی استقلال دوشنبه در این میدان امروز کوکتاش نویر رودکی را قبول کرده شده است. حساب 2-0 در صف پیش چمپیون شش کرته تاجیکستان. آنها حالا با پیراهن‌های سور در میدان هنرنمایی دارند. میمونان باشند با پیراهن‌های آبی یا خود کبود. سیاوش اسرارов است در مرکزی میدان با барановский و دوستان گرامی بیایید پیش از آنکه درباره قسم اول با شما چند سخن گفته باشیم باید دسته ها شناس بشویم. یک تغییرات الحال در قسم دوم هست، در این باره با شما حرف خواهیم زد. خوب بیاید با صاحبان میدان با هیئت این دسته و دورون ارگاشев به هجوم رفته است و باز یک امکانیت دیگر برای استقلالی ها در اینجا برهم میخورد و فوتبالبازان دسته کوکتاش ولو این توپ رو برمیگردونند. خب بیاید شناس شویم. نیکولاس سوشی دروازه‌بان رقم 1، رومیش جلیلوف رقم 21 مؤلف گل دوم دسته استقلال، احتم نظرов رقم 19، دورون ارگاشев 6، سیاوش اسرارов رقم 2 اولو هجومی دسته کوکتاش. میراجیدین اینجا با پیش میاد اما هجوم هنوز ادامه دارد و یک پرتاب دیگر با میراجیدین اما برانوفسکی اینجا هست و این توپ رو برمیگرداند. خوب رقم 5 ارتیوم برانوفسکی، 23 احسان پنجشنبه، 20 امیربек جورابویف، رقم 18 فتولویف، رقم 14 شریدین بابویف و در قسم اول نیکولای زنکو تحت رقم 9 بازی میکرد. حالا هجومی دسته استقلال و باز یک خطر در اینجا از جانب جلیلوف رخ دادنش ممکن بود اما طوری میبینیم دروازه‌بان این حالت رو برطرف کرد. با جای نیکولای زینکو حالا با میدان تحت رقم 17 دلشاد وصیف اومد و او در میدان هنرنمایی میکند. در هیئت احتیاطی بیاید با هیئت احتیاطی هم شناس شویم زیرا قسم دوم است و هر لحظه میتوانند این بازیگرانی که حالا اینجا یک قاعده ستیزی از جانب جلیلوف و هجومی دسته کوکتاش فوتبالبازان دسته کوکتاش هجوم رو ادامه میدهند اما اینجا خطا هست از جانب محمدعلی صادقov و قاعده بازی رو در مقابل احسان پنجشنبه ویران کردند. خود در هیئت احتیاطی دسته استقلال اینها نشستند. دروازه‌بان رقم 36 بهروز خیریف، 13 نازیم باباجانov، 11 محمد جانی حسن، 3 تبریز دولتمیر، 33 الکساندر گاربر و رقم 28 کامرون تورسونوف در بازی اولی دسته استقلال بازی کرده بود. سرمربی این دسته موسی محمدیف، با او همچنین علیشر توختایف و مربی دروازه‌بان ها کیت الکساندر مشق می‌دهند. دسته کوکتاش نوحه رودکی در میدان با چنین هیئت است. حالا هجومی فوتبالبازان دسته استقلال باز یک آتش دیگر برای دلشاد وصیف. ضربه سخت بود اما نشان رس نه. حالا دلشاد وصیف رو ببینیم که نو به میدان اومد در قسم دوم پسی اولی فتولویف و ضربه هم با پای چپ از جانب این فوتبالباز شناخته و گفتن ممکن هم هست که این بازیگری نیاید با تجربه دسته استقلال دوشنبه. با وجود خالقov محض دروازه‌بان گل دوم با خطای او صادر شد. خوب در این باره بعدا هم می‌زنیم. حالا بیاید با این دسته شناس میشویم. احتم خولبویف رقم 17، اصلی جان منصورов لگنری ازبکستانی رقم 5، ارتور پرینس رقم 4، فخریدین سفرزاده 22، عبدالرسول رحمانов 99، ایدان اوکران رقم 19 لگنری گانگی، محمدعلی صادقov 6، شاهنظر نظرov رقم 10، محمد شریف سیدخوجا رقم 63 و میراج مظفرov رقم 77. بازیگران احتیاطی این دسته اینها اند. رقم 30 مرادالله سعیدov، 11 محیدین عادلov، 31 نادربek ابراهیمov، رقم 9 عزیزبek سلطانov، 3 محمد جان رحمانov. کاپیتان دسته امروز در این بازی اشتراک ندارد. حالا اینجا یک لدبرداری است در نیمه میدانی دسته استقلال. حالا باری دیگر میبینیم اینجا
بسیار هم خطرناک است. سعید خوجا، محمد شریف سعید خوجا رو از پای زده افسوندن و یک ایست هست دوستان گرامی و میروجدین مظفرов رقم 77 گفتیم. درباره بازیکنان اتیوپی هم الکی گفتیم. محمد جان رحمانوف کاپیتان دسته به میدان نامده است. خوب رقم 18 سیروجدین گلمرودov و 7 عادل بابونظرov. سرمربی دسته علی جان توری نظرов است. با او علیدین تورگیف این دروازه‌بان در مربی دروازه‌بان ها سعید غیرов مشق میدن. خب دوستان گرامی حالا یک وقتی ایست است بیاید درباره قسمی اول هم گوییم. گل هایی که شدند به دروازه دسته کوکتوش خودی بازیکنان این دسته با گوییم با خطای همین ها بود. گل اول الکی در دقیقه 19 از جانب فخرالدین سفرزاده رقم 22 اولویتی حالت رو بسیار حالتی خوب برای فوتبالبازان دسته استقلال بود. شانس عالی گل زدن برای نیکلای زنکو بود، اما در اینجا فخرالدین سراسیمه شد و خواست توسط پای زنکو توپ رو با بیرون زند، اما توپ وارد در شد. در اینجا باشد بهاویدی خالقov خطا کرد. ببینید توپ رو با راست با محافظتگر دسته استقلال داد با رامیز جلیلوف و رامیز جلیلوف چنین حالت ها رو نمیپرستد، یعنی حتما استفاده میبرد و این گل رو وارد دروازه کرد. 2-0 است دوستان گرامی. از خطای خودی بازیکنان دسته کوکتوش استقلالی ها 2 گل رو به ثمر رسانیدند. اما گفتم به مورد است که تا 15 دقیقه قسمی اول فوتبالبازان دسته کوکتوش 5 ضربه به سوی دروازه دسته استقلال زدند، در حالی که استقلال از میانه مرکزی میدان نگذشته بود. حالا باز هجومی فوتبالبازان دسته کوکتوش است. اینجا رحمانوف رو دیدیم ما و عبدالرسول رحمانوف در بازی عموما در بازی امسال دسته کوکتوش خیلی خوب بازی میکند. احتم خولبایف توپ رو به پیش میپرتید ولی محافظتگران ها اینجا هستند و توپ از محمد علی صادقov به بیرون میدان میرود. در قسم اول الکی من درباره تناسب جایگیرشوی دسته ها در لیگ اولی گفتم. بعدی 3 در باز اوکران و یکدیگر رو نفهمیدن با میروج مظفر و در نتیجه ستوشیش در جایش است و این توپ رو داشته میگیرد. خب من با شما درباره داوران بازی امروزه چیزی نگفتم. داور در میدان نیکروس اوماروف است. این بازی دومی این داور است که در اینجا از بختر است حکمی میکرد در موسم امسال. با او خسرو صدیقزاد از شهر دوشنبه و حمزه شاهی مردانوف از خراسان کمک میرسونند. داور احتیاطی در این بازی گلمرود سعدالله است. ناظر داوران دلوور شاورزیف و کمیسر بازی کامرون شادیف. اینا هستند گفتیم به دوش اونها مسئولیت در حال شاهنظر نظرов با پیش میرود. بسیار یک حالت دیگر برای در اینجا حالتی گویم تلادیهی نبود. قاعده بازی ویران نشده است و میروجدین مظفرov اونو که از پای زده افسونیدن این حالت در اونجا جای نداشت. این برحال نمایان بود که تلادیهی فشار نبود. بار دیگر میبینیم شاهنظر نظرov توپ رو پرتافت و ببینید بسیار دور بود. محافظتگری جلیلوف در هجوم است، بسیار یک ضربه میزد و اینجا خیلی خوب اصیل جان منصوروی ازبکستانی لگیونر کوکتوش این توپ رو برمیگرداند. خوب این حالت رو دیدید. در حقیقت سیاوش اسرارov از این بازیگر کمی دورتر بود و رسیش هم خیلی کم به چشم رسید. خوب از چنین حالت ها رو داوران با پنالتی یا تعیین پنالتی شباهت نمیدن و این حالت رو نمیدن، اما در اینجا حالا فشار بود و داور درست معین کرد که فوتبالبازان دسته کوکتوش باید از اینجا ضربه بزنند. خب در اصل اگر نظر کنیم پس نوابسته به اون که باری اول است دسته کوکتوش در لیگ اولی بازی میکند. به هر نحو دستاوردش خوب هم هست. بازیش در مقابل استقلال هم چشم رس میباشد. حالا حالت غیر بازی محمد شریف ولی داور اینجا بله در حالت غیر بازی بود. خوب پیش از همه از این حالتی که حالا با دسته کوکتوش هست دل شکسته شدن مخلصان حجت ندارد، چون که در مقابل چمپیون تاجیکستان که همه دسته های آسیا رو پی هم شکست میدهد در اینجا بازی میکنند. فوتبالبازان دسته کوکتوش این هم یک شرف این دسته است. خوب
اصلا تشکر میگیم با اونهایی که امروز دسته رو دستگیری میکنند، از جمله رئیس حکومت نوین رودکی محمد رحیم یوسفی و اینجا شرایط مهیا کردند که فوتبالبازان نامی جمع شوند در یک موردی که در برابر دسته های نامدار تاجیکستان مثل رگریتا دستگویی مرکزی ورزش ارچه کامل که برندگان مدال های تاجیکستان عنوان چمپیونی هستند، در اینجا برابر بازی کردند، نتیجه مساوی رو کامیاب شدند و در مقابل استقلال حالا هجومی فوتبالبازان دسته استقلال و توپ رو زده از میدان بیرون میکنند و ضربه کنجی از کنار چپ میدان حالا خولبکوف بود، احتم خولبکوف بود که این توپ رو زده از میدان بیرون کرد. ضربه کنجی در قسم اول همین ضربه کنجی رو محض فتولوف به عمل آورد و حالا باز اینجا احتم فتولوف شده است و دیگر بازیگران در نزدیک دروازه هستند، توپ رو برمیگردونند و قاعده بازی هم در مقابل دروازه‌بان با هویدین قولیقوف ویران کرده میشد. دوستان گرامی همین رو هم یادداشت می‌شیم که روز 5 اپریل با تاجیکستان پرزیدنت کنفدراسیون فوتبال آسیا تکرار این حالت رو می‌بینید در اینجا. بله بود قاعده بیان کنید. پرزیدنت کنفدراسیون فوتبال آسیا شیخ سلمان بن ابراهیم الخلیفه با تاجیکستان میاد. البته مقصد مسئله رواج رونق فوتبال در تاجیکستان هست، وفوریش با رهبریت فدراسیون فوتبال تاجیکستان هست و در این هم یک تاثیرگذار خواهد بود با رواج رونق فوتبال در تاجیکستان. در این روزها همین رو هم باید با توجه مخصوص رسانیم که با دیگران پلیس و اینجا را از پای افریدم و قاعده بازی ویران شد. سمینار لیگ 13 کلونی کلوب ها نیز در شهر دوشنبه دایر گردید که در اون نمایندگان همین کلوب های تاجیکستان هنرنمایی کردند و اینجا دوستان گرامی مخلصان رو ببینید. مخلصان خیلی زیاد با کرنه دمبروای خود حالا مخلصی میکنند. اون زمانی که کوکتاش به پیش میرفت همه اینجا مخلصی میکردن و فکر میکنم که بعد اون که دو گل خورده باشد هم اینجا مخلصان استقلال شاید باشن که دست رو مخلصی میکنند. به هر نوع مخلصان کوکتاش در بازی هایی که پیشتر کرد و عصبی اون که حالا باز یک خطا اینجا از جانب سیاوش امکانیت هجوم هست، شاه نظرف اینجا خالی است. بله توپ رو برمیگرداند به محمد شریف و یک ضربه میزنه محمد شریف از مسافه دور. این در بازی امروز دومین ضربه محمد شریف است. در قسم اول هم یک ضربه زده بود ولی طوری ببینید ضربهش اونقدر پایش به توپ نقض نرسید و در نتیجه توپ از بالای سری دروازه‌بان سوشیش به بیرون میدان رفت. باز جلیلوف خوب، چون جلیلوف گفتیم منوچهر جلیلوف یادم اومد. خوب منوچهر جلیلوف نیست، هیچ گمنه رومی جلیلوف هست که گل میزند. منوچهر جلیلوف هم این هفته در ایتی دسته سریویجا یک گل رو به ثمر رساند. حالا هجومی دسته کوکتاش بسیار امکانیت خوب بود. چی میگه داور؟ بله ضربه از نزد دروازه است. میراجدین مظفرов باز نتوانست که توپ رو به پای محافظتگر رساند تا که ضربه کنجی شود. به ثمر رسانید. الحال سریویجا در جای سیوم است در چمپیونات اندونزیا و بعد رفتن بازیکن قابلی دسته استقلال دوشنبه از جمله هم کاپیتان دسته نوریدین دورانوف هم بازیکن دیوید ماوتور به هر نوع استقلال باز از نوع یعنی باز سازی می شود، یعنی با بازیکن نو شکل نوی بازی رو موسی محمدیف می آفرد تا که در این سپکتاکل بازی فوتبال شکل نوی هنرنمایی رو ایجاد کند تا در مقابل دسته‌های آسیایی الحال آسیای مرکزی که در گروه دی امسال نسبتاً تناسبی قواها برابرتر است از اون که بازی‌های دو دور رو ما دیدیم. برای همین باید یک اعتماد رو در بچه‌ها جاری کرد تا که اونها هم توانند مثل استقلال سال‌های پیشین به نتیجه‌های دلخواه نویل گردند. خوب در نتیجه دسته استقلال بازیگر عوض می شود. نشانزنی بهترین این دسته شیردی بابایف از میدان بیرون می شود و به جای او محمد جانی حسن به میدان می آید. محمد جانی حسن شیردین بابایف رو
иваз мекунад. Шердин Бобоев алҳол бо 3 голи задаш, тӯби задаш дар садри нишонзанаҳо ҳаст. Якҷоя бо Наврӯз Рустамов онҳо 3 голи заданд. Ман фикр мекунам ки ҷавонон оҳиста ҷои бозигарони гӯем бо таҷрибаро мегиранд ва боз як зарбаи дигар ва боз капитани даста дар он ҷо ҳузур дорад Фатуллоев ва боз бубинем ки чӣ гуна ин зарбаи кунҷие ки пай дар пай дуюм маротиба ва боз як ҳолати дигар бисёр муташанниш дар назди дарвозаи Коктош аст ва бо сари баланд ин ҳолатро бартараф карданд. Инҷо бибинем Даврон буд ки тӯбро бо дасташ ба бозӣ даровард. Барановский боз ба қафо. дӯстони гиромӣ, дар оғози бозӣ як прессинги дастаи Коктошро хеле мо хуб дарк кардем ки чӣ гуна онҳо ташнаи бозӣ бо дастаи Истиқлол буданд, вале то 15 дақиқа тавре ман ба шумо гуфтам онҳо дигар иштодигарӣ накарданд ва ду хатои онҳо тавонист ба даста ду тӯбро ворид дарвоза гардонад, яъне ба даста халал расонд ду хатошун. Агар не мо бозии баробарро ҳам дар ин ҷо дидем. ҳоло бош бисёр хуб аст барои на инҷо дер монд. Восиев аз ҳамин сабаб Баҳовиддин хуб ба пеш баромад. Холиқов ва ин тӯбро гирифт. Инҷо қоидавайронкунӣ аст ва норозӣ ҳаст Фатуллоев бо довари ин вохӯрӣ ва аз сари нав бояд ин зарбаро ба иҷро расонанд. хуб дар ҳоло бубинед инҷо бале дар ҳақиқат бози ғайрибозӣ аст, дар хатар гузоштани ҷони ҳариф ва худ. ба ҳар нав дастаи Манучер Ҷалилов Перси Бандунгро бо ҳисоби 3-1 мағлуб кард. тавре гуфтем як голро Ҷалилов зад. Нурдин Давронов ҳам дар Мадура Юнайтед бозӣ мекунад. Як голро ҳам ӯ аллакай ба номи худ ихтисос додааст ва ҳаминро ҳам бояд гуфт ки Мадура оло як зарбаи олӣ ва қариб гол. аре ин аз ҷониби Раҳмонов анин зарбаро зарба мегӯянд ва каме ғалат буд. бори дигар ҳоло ин ҳолатро агар бинем мутаваҷҷеҳ мешавем ки чӣ гуна ин зарба олӣ буд. дар ҳақиқат бубинед бо як ист бо як фиребдиҳӣ ҳамаро дар канор кард ва зарба зад. зарбааш олӣ буд. чунин зарбаҳо дар футбол ҳамин гуна шӯру мағарро дар варзишгоҳ бедор мекунанд. мисли он ки ҳоло боз карнайчиҳои сурнайчиҳо ба овози баланд карнаи сурнай менавозанд. ҳуҷуми дастаи Истиқлол Муҳаммадҷони Ҳасан ва ин ҷо қоидаи бозиро боз вайрон мекунанд. ва боз як зарбаи дигар. ин навбат Даврон Эргашев дар ин ҷо ҳаст. ҳоло бубинед бархӯрд дар ҳақиқат бо Принс аст ва хушбахтона ин онқадар ҷароҳат наовард ба бозигарон ва боз Фатуллоев. дар бози имрӯза Фатуллоев ҳамаи зарбаҳои ҷаримавиро маҳз ӯ ба иҷро мерасонад. зарбаҳои кунҷиро ҳам хуб ин вазифааш аст. мо ҳатто солҳои пешин мегуфтем ки ин нуқтаи Фатуллоев аст. ӯ каме пештар дар назди майдони назди дарвоза ва бо гол ҷамъ шуд. боз як ҳуҷуми дигар ва як бисёр олӣ. ин ҷо ман фикр мекунам ки Принс тӯбро аз дарвозаи холӣ ба берун баровард ва дар натиҷа аллакай Муҳаммадҷони Ҳасан қоидаи бозиро вайрон кард ва ин ҷо корти зард ба фикрам нишон дода мешавад ва бозигари дастаи Истиқлол. ҳоло бале дар ҳақиқат ин довар бисёр дар ин кор ҳамто надорад. гуфтам дар бозии аввале ки доварӣ карда буд 4 корти зард ҳам нишон дод. имрӯз 2 корти зард дар аввалин қисми аввал Идан Окран аз дастаи Коктош бозигари рақами 19 ҳам корти зард гирифта буд ва ин корти зард барои Муҳаммадҷони Ҳасан ва корти аввалини зард аз дастаи Истиқлол. дар кортҳои зард баробарӣ дар ин ҷо эҳсос мегардад. ҳоло бубинед ин ҷо бархӯрди ниҳоят сахт бо маҳз ҳамон Фахриддине ки голро Фахриддин Сафарзодаи голро ба дарвозаи худашон дода буд. ин ҷо такрорро дидед. дар ҳақиқат дарвоза холӣ буд вале Принс тавонист бо усули пушти пой ин тӯбро зада аз дарвоза берун кунад. агар не ҳисоб тағйир ёфта буд. хуб ба ҳар нав
بازی دیدنی هست، بازی خوب هست. فکر میکنم که با اومدن این بازیکن جوانی که با میدان اومدن باز با دلشاد وصیف باز ما گل ها رو در این بازی خواهیم دید. دوستان گرامی، همین رو درباره هنرنمایی فوتبال ما چی گفتم ممکن است، همین رو گفتم ممکن است که سریویجیا در جای سوم بود است و مادورا یونایتد در جای دهم. این دسته ها خوب برای عنوان چمپیونی مبارزه میبرند. خوب اون چیزی که من میخواستم درباره این بازیگران با شما گفتم. بازی ادامه دارد دوستان گرامی. ما در ورزشگاه مرکزی شهر حصار هستیم. دور چهارم استقلال دوشنبه در بازی خانگی خود با دسته کوکتاش از نوحه رودکی بازی دارد. حساب 2-0 است و اینجا حالت غیر بازی بود برای فوتبالیست دسته استقلال. فکر میکنم که دلشاد وصیف در حالت غیر بازی قرار داشت. خوب درباره اون که این دسته ها چگونه بازی کردن ما با شما دوستان گرامی اول چیزی نگفتیم. همین قدر میگیم که استقلال در بازی اولش حالا باز یک تغییریابی در حیط دسته استقلال هست. میبینیم که نوزین باباجانوف برای به میدان اومدن تیاری میبیند و او محض رومیش جلیلوف رو عوض میکند. رومیش جلیلوف مؤلف گل اولی دومی دسته استقلال در بازی امروزه عوض کرده می شود و حالا نوزین باباجانوف با میدان میآید. زود بازیکنان دسته کوکتاش توپ رو به بازی می‌دارند و اینجا توپ به خولبویف نرسید و هجوم جوابی دسته استقلال فتولویف حالا همه رو به پیش میکشد. چگونه یک نفر رو سری روی خود خیلی خوب گرفت و باز یک امکانات دیگر بود و اینجا قاعده بازی رو محض نو باباجانوفی که به میدان اومد ویران میکند. فتولویف اولی در مقابل اصلیجان منصورов بازی کرد، او رو سری روی خود گرفت ولی دیگر باز یک دوبار اجازه میدهد که بازی کنند. اینجا بازیگران قاعده بازی ویران نشده است میگه در حالتی که بود و بازیگری دسته کوکتاش افتاده بود و اینجا اکنون تعدادی فشار از جانب پرینس با وصیف با دلشاد وصیف خوب یک مشورت داور است با این بازیگران که باید احترام یکدیگر رو به جا گذارند تا که آسیب نبینند. برای دسته استقلال این حتمی است زیرا که در پیش بازی بین المللی با دسته علیه قرقیزستان. حالا ببینید این حالتی که حالا برخورد بود در حقیقت چگونه تیردهی است. این داور فکر میکنم که یکی از داوران نوترس است و کارت‌های زرد بسیار نشان میدهد. میتوانید در اینجا برای چشم پرینس رو ترسوندن یک کارت زرد هم نشان دهد. اما بازی ادامه دارد. حالا توپ از میدان بیرون رفت و دوران ارگاشف هم خیلی زیاد به پیش می رود و قاعده بازی رو اینجا ویران میکند. محض بازیگری 77 دسته کوکتاش میراج مظفرов سیاوش اساروف چقدر برای خطی محافظی دسته استقلال 15 دقیقه اول دشوار بود. بود خطا میکنند. میراج این کند دوی گلزنی هست. اینجا چگونه این اولاد رو استفاده نبود. شاهنظر نظرов اینجا توپ رو از دست داد. همین گونه خطا رو استقلال استفاده برد گل زدن اما اینا استفاده برد نمیتونن چون که تجربهشون کمتر از در لیگ اولی. تجربه بای استقلال با اونها خوب به گل زدن قادر کرد. حالا باز نازیم باباجانوف با کاپیتان نازیم باباجانوف دلشاد نازیم نتونست گذاشته. محمد شریف توپ رو گرفته است. حالا با پیش میآیند و یا که دو نفر رو خیلی خوب فریب میدهد، یعنی توپ رو در دستش در نزد پایش نگاه میدارد. کاپیتان دوران ارگاشف رو با خطی هجوم خونده است. باز با توپ صاحب میشد و از اینجا ضربه میزند. بسیار ضربه خطرناک. کمه خطرناکیش احساس شد اما خطا هست. بار دیگر اینجا اون ضربه رو میبینیم. بسیار ضربه خوب و پای راست بود. خوب فوتبالزن دسته کوکتاش حالا
توبро ба буз медоданд. Хуб дастаи Истиқлол гуфтем дар бозии аввалаш бо Хатмон вохӯрд, бо ҳисоби 3-1 ғалаба кард. Шеридин Бобоев ду маротиба гол зад ва Комрон Турсунов ки бозигари нав аз дастаи регар ба ин ҷо гузаштааст, бо аввалин баромадаш дар ҳайати ин даста ба гол задан қодир шуд, вале ӯ дар бозиҳои минбаъда ба майдон наомадааст. бозии дигари Истиқлол дар ҳамин майдон бо регари Тадаст баргузор шуд. Боз Шеридин Бобоев дар дақиқаи 15 ҳисобро кушод. Ҳоло бибинед инҷо мухлисон ҳам ба ваҷд омаданд, мехоҳанд тезтар турбо ба боиз бароранд ба пеш раванд. Шеридин Бобоев дар дақиқаи 15 ҳисобро кушод. Эҳсони панҷшанбе гуфтам аз масофаи ниҳоят дур як голи зебое зад, голе ки метавонад голи беҳтарини ҳафта бошад. Ва баъдан дар дақиқаи 69 Хайрулло Азизов як голи ҷавобиро ба самар расонд. 2-1 Истиқлол ба пирӯзӣ ноил шуд ва ҳоло бо 6 имтиёз ҳоло боз ин дафъа Баҳовиддин Холиқов хуб бозӣ кард, хатогӣ содир накард. Агар хатогии ин бозигар намебуди, муҳофизатгар шояд ҳисоб шуда намешуд, вале ҳисоб 2-0 аст. бибинед чӣ хуб бозӣ мекунанд. Андари якдигар Нозим Бобоҷонов бо Илшод Восиев бозӣ мекунанд. ҳоло боз ҳуҷуми дастаи Коктош инҷо хуб бозӣ мекунад Артём ва тӯбро бармегардонад. ҳуҷуми дастаи Истиқлол Нозим Бобоҷонов, бале инҷо канори рост хеле холӣ аст. Муҳаммадҷони Ҳасан бармегардонад, боз ба пеш мераванд футболчиёни дастаи Истиқлол ва эҳсони панҷшанбе ин дар ҳайати дастаи мунтахаби ҷавонони Тоҷикистон бисёр бо як гребдиҳоҳои худ дар ёд мондааст ва инҷо ғайрибозӣ, ҳолати ғайрибозӣ барои капитан Фатулло Фатуллоев аст ва ивазшавии тағйирот дар ҳайати дастаи Коктош ҳоло гузаронида мешавад ва маҳз ҳамон Мамадшарифи Саидхоҷа майдонро тарк мегӯяд ва ба ҷои ӯ таҳти рақами 11 Муҳиддин Одилов ба майдон меояд. Муҳиддин Одилов легионери ӯзбекистонӣ дар дастаи Пахтакои Тошканд бозӣ мекард ва имрӯз дар ҳайати дастаи Коктош аст. хуб гуфтан мумкин аст ки Муҳиддин Одилов дар се бозие ки дастаи Коктош дошт дар ҳама бозиҳо аз дақиқаҳои аввал ҳунарнамоӣ кард, вале имрӯз ин бозигар дар ҳайати эҳтиётӣ буд. шояд ин ба мураббиён вобастагӣ дорад. маҳз ҳамин Муҳиддин Одилов дар ин бозӣ набуд. хуб дар ҳайати дастаи Коктош то ин дам 255 дақиқа дар майдон буд. хуб ба ҳар нав ҳоло боз як зарба аз ҷониби футболчиёни дастаи Коктош ба иҷро расонида хоҳад шуд. қоидаи бозӣ вайрон шудааст ва мо инҷо Аҳтам Холбоевро мебинем ки каме худро носолим ҳис мекунад. хуб фикр мекунам ки он қадар хатарнок нест. хуб зарба Мамадалӣ Содиқов аст дар назди тӯб ва Мамадалӣ Содиқов зарба мезанад. бардошти хуб инҷо тӯбро Даврон Эргашев бармегардонад. боз як партоби дигар, вале инҷо Тоши дар ҷояш аст. маҳз партов аз ҷониби ҳамон Фахриддин ба иҷро расонда шуд. бигӯем зарбаи Фахриддин буд. Фахриддин Сафарзода Чавуш ба пеш мераванд футболчиёни дастаи Истиқлол. Фатулло Фатуллоев, Нозим Бобоҷонов, боз тӯбро ба Ҷорабоев Амирбек, инҷо Даврон зарба мезанад, аммо тӯб аз майдон берун меравад. Эҳсони панҷшанбе ба ин тӯб намерасад. дар бораи бозиҳои дастаи Коктош ҳам мехоҳам чанд сухан гуфта бошам. дастаи Коктош гуфтем бозии аввалашро бо дастаи Паншер гузаронид бо ҳисоби 1-2 дар меҳмонӣ гӯё қарор дошт. он голи аввалин дастаи Коктошро маҳз Принс Артур дар дақиқаи 27 ба самар расонд ва дар ҳамин рӯзе ки бозиҳо оғоз шуданд Чемпионати Тоҷикистон, рӯзи футболбозони ганагӣ буд. ҳамон рӯз Идан Окран ҳам
баъди 1 дақиқа дар дақиқаи 28 голро ба самар расонд. ҳоло ҳуҷуми дастаи Коктош. Назаров ин тӯбро хато мезанад. Шоҳназар Назаров ва боз як нафари дигар иваз карда мешавад. ин навбат ҳоло майдонро бозингари рақами 77 Мероҷ Музаффаров тарк мегӯяд ва ба ҷои ӯ Азизбек Султонов мебарояд. Азизбек Султонов дар 3 бозии дастаи Коктош 3 маротиба ба майдон омадааст. маҳз ҳамин дақиқаи 75 барои ин бозингар хуб аст, чунки дар дақиқаи 68 ва 85 байни ин дақиқаҳо бори дигар ба майдон омада буд. Дар бозии аввал дар дақиқаи 58 ӯ иваз карда буд як нафари дигарро. хуб Паншер гуфтем мағлуб шуд аз дастаи Коктош. Сипас дастаи Коктош дар ин ҷо бо Регар вохӯрд. бози 1-1 ба анҷом расид. ҳисобро Фирӯз Қараев кушод. ҳоло Стошич шояд ҳамин канори чапи ҳамин дарвоза ҳамин тавр бошад ки дарвозабонҳо қариб ба иштибоҳ зиёд роҳ медиҳанд. ин кор болакай бо дарвозабони дастаи Коктош шуд. ҳоло ҳуҷуми дастаи Коктош боз Азизбек Султонов ҳолати дигар ба Мамадалӣ Содиқов. Мамадалӣ Содиқов чӣ кор мекунад? тӯбро аз даст медиҳад. баъд дар ин бозӣ Мамадшарифи Саидхоҷа дар дақиқаи 35 бо Регар ҳисобро баробар кард. сипас бозии дигар бо клуби марказии варзиши артиш дар ҳамин майдон буд. ҳоло ҳуҷуми дастаи Истиқлол давом мекунад. Маҳаммадҷони Ҳасан. Маҳаммадҷон чӣ кор мекунад? 2 нафар ӯро иҳота карданд ва тӯбро аз дасташ мегиранд. Шоҳназар Назаров ва қоидаи бозиро дар натиҷа вайрон мекунад ин бозигари ҷавони мо Маҳаммадҷони Ҳасан. ва дар бозии дастаҳои Помир ва Коктош ҳоло бори дигар ин ҳолатро бинед. дар ҳақиқат қоидаи бозӣ вайрон шудааст ва ёвари довар дар наздаш буд. хуб бозӣ бо клуби марказии варзиши артиш мусовӣ анҷом ёфт. дар он ҷо ҳам ҳолатҳои хеле зиёд дошт дастаи Коктош ки ба пирӯзӣ ноил шавад, аммо ин тавр нашуд. ба ҳар нав ин холҳое ки ҳоло дастаи Коктош дорад хеле барои ин даста беҳтар ҳастанд. то ин дам ман ба шумо тавре гуфтам ягон дастаи дебютант ё дастаи нави лиги олӣ дар оғози чемпионати мамлакат соҳиби 5 имтиёз нашуда буд ки Коктош аст. яъне Коктош метавонад боз дар зинаҳои то 5 қарор гирад, аммо мубориза дар он ҷо хеле сахтам ҳаст. Идан Окран тӯбро ба қафо мепартояд. ин ҷо Асидҷон Мансуров боз ин Одил ки нав ба майдон омад. Муҳиддин Одилов ва қоидаи бозиро дар муқобили ӯ дар муқобили Муҳиддин дигар вайрон мекунанд. ва боз бибинед зуд хати ҳимояи дастаи Истиқлол хуб бозӣ мекунад ва ин ҳолатҳоро бартараф мекунад. ҳуҷуми ҷавобии дастаи Истиқлол Даврон Эргашев. Маҳаммадҷони Ҳасан саросима мешавад. тӯбро аз даст медиҳад. Шоҳназаров бибинед Шоҳназар Назаров чӣ гуна дар ин ҳолат тӯбро мегирад. ҳоло садои Коктош баланд мешавад. Даврон Эргашев ором аст. эҳсони Паншанбе имконияти ҳуҷум аз тарафи рост беҳтар буд, вале капитанро Фатуллоевро ба ин бозӣ ҳамроҳ мекунад. Фатуллоев 2 нафарро фире медиҳад. хеле хуб, аммо аз сеюм гузашта наметавонад. дар навбати худ боз бубинед хеле хуб ин ҷо бозӣ мекунад. офарин мегӯем ба қоидаи бозӣ вайрон нашудааст мегӯ довар. ин ҷо Фатуллоев афтида буд, аммо дар эҳсони Паншанбе хуб аз 3 нафар гузашт. эҳсони Паншанбе ҳуҷуми дастаи истиқлолиҳо боз Нозим Бобоҷонов ин навбат қоидаи бозӣ вайроншуда ҳисоб мешавад ва Муҳаммадалӣ Содиқов дар ин ҷо хато кард. қоидаи истезӣ ва Фатуллоев корти зард мегирад барои он ки бо довар дӯстони гиромӣ баҳс кард ва ҳоло довар
این کار دویمی زرد کپیتان دسته استقلال در موسم امسال است در 3 بازی و یک بازیگر دیگر عوض می شود در هیئت دسته کوکتوش و اینجا تحت شماره 7 عادل بابانظرов به میدان می آید. این هم بازیگر دسته پختکار است و محض او ببخشید اینجا عادل بابانظرov به میدان آمد و بازیگر سعید خوجی ولی اینجا یا اطلاعی رسید عادل بابانظرov در دسته روبین قزان مشق تمرین کرده است و از این رو دستپایه‌های همون مکتب است و از اینجا خواهیم دید که حالا چگونه عادل بابانظرov در یادم آمد این سال گذشته هم این بازیگر در هیئت دسته کوکتوش نرنمایی کرده بود. خوب حالا باز هجوم دسته استقلالی ها آغاز می شود. در مرکز میدان جورابویف و داورون ارگاشف دلشاد با پرینس است اما پرینس نمیگذارد که دلشاد به این توپ رسد. توپ رو میگیرند و در مقابل باز محمد جونی حسن قاعده بازی ویران کرده میشد. خوب زود بازی میکنن بازیکنان دسته استقلال و تو انجام واخوری دوستان گرامی در بازی دور چهارم چمپیونات تاجیکستان بین دسته‌های استقلال دوشنبه و کوکتوش حساب 2-0 است و 9 دقیقه بیش از شاید 9 دقیقه دیگر باقی مانده باشد و ما شما یک بازی جالب رو دیدیم. قسم اول جالبتر بود و قسم دوم هم طور میبینیم با ایواز شدن چند بازیگر تغییری بازی شد در میدان هم از جانب دسته استقلال و هم از جانب دسته کوکتوش ولی گل رو تا حال در قسم دوم ما ندیده ایم. اگر این بازی با همین نتیجه انجام یابد دسته استقلال بعد 3 واخوری یعنی دور سیوم از 3 واخوری دور چهارم او با 9 امتیاز با زینه اول میبراید. دسته خوجند هم در زینه اول است 7 امتیاز دارد و بعد این بازی باز دورهای دیگر هم برگزار میگردند. امروز تنها بازی کوکتوش با دسته استقلال هست. بعدا روز 7 اپریل روز شنبه پنشیر با برقچی قوه میسنجد. روز 8 اپریل باشد خوجند با رگری تداز و کلوی مرکزی ورزش ارچی پامیر با خطلون. این بازی های جالب و از همه بازی مرکزی این در فکر میکنم که در بازی بین دسته خوجند و رگری تداز است و این بازی در شهر خوجند برگزار خواهد شد. ضربه از نزد دروازه دسته کوکتوش بهاوالدین خلیقов حالا این کار رو به اجرا میرساند. خب ما و شما چند لحظه شد که هجوم رو با سوی دروازه ها کم میبینیم، یعنی اشتراک دروازه‌بان ها رو در برطرف کردن حالت های وزنی گل آورد یا برگرداندن یا سیو های عالی. و به هر نوع بازی امروز بازی دیدنی بود. خلاصه ها هم هر گونه میشوند. بار اول در تاریخش دسته کوکتوش که از لیگ اول امسال به چمپیونات تاجیکستان اومد با دسته چمپیون کشکرته تاجیکستان بازی خوب انجام داد. نوبسته به باخت در بازی امروز. حالا وقت هست ما باخت گفتیم، حالا این در فوتبال هر چیز ممکن است. البته اینجا انگلیا نیست که در دقیقه آخری بازی صورت بازی دسته بوی دوده ایستاده یا خود مغلوب شونده تیزتر شود که به هر نوع از هر چیز چشم دار شده ممکن است. حالا هجوم دسته کوکتوش در اینجا و توپ از میدان بیرون می شود. به هر نوع ما درباره چی نگفتیم. البته استقلال تاجیکستان در موسم امسال دوستان گرامی 2 جایزه رو به دست آورده است. خطا اینجا در مقابل دلشاد واسیف. جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان رو به دست آورده است استقلال و هم سوپر جام تاجیکستان رو. بازی سوپر جام تاجیکستان با دسته استقلال داورون ارگاشف و حالتی غیر بازی برای دلشاد واسیف. بار دیگر دلشاد ناراضی هست. خوب ناراضگی حجت ندارد چون که اینجا کورت‌های زرد در هر لحظه میتوانند تقدیرساز هم باشد. حالا باز یک حالت دیگر هست، حالت غیر بازی 100% است، اینجا باعث بحث نیست. خوب استقلال در سوپر جام تاجیکستان با خوجند بازی کرد با حساب 3-2 غلبه به دست آورد. خوب در یاد داشته باشه 2-0 بود و در نتیجه استقلال توانست که حالت
мағлуб шавиро ба пирӯзӣ яъне кембек кунад ва тавонад ки дар ин вохӯрӣ ғолиб бояд. Дастаи Истиқлол ҳамчунин дар бозиҳои ҷоми Тоҷикистон ҳам дӯстони гиромӣ ҷоми Федератсияи футболи Тоҷикистон хубтар ҳоло боз ҳуҷум бартараф мешавад. дар бозии ҷоми Тоҷикистон ҳам ғалаба ба даст овард ва тавонист ки ду ҷомро дар имсол ба худ ихтисос диҳад ва дигар чӣ боқӣ мондааст? Унвони чемпионӣ ва ғалаба дар бозиҳои ҷоми Конфедератсияи футболи Осиё. ин ба Истиқлол дар ду марҳала дар ду мавсим гӯем ки омад накард то бозии финалӣ, яъне ба финал баромадан. ин ҳам наздик ба ғалаба буд, аммо тавре мебинем дар мавриди охир худи бозигарон худашонро сӯхтанд. Яъне бозие ки ғалаба карда мумкин буд дар ҳар ду давр, ҳам бо Алқова Алҷавия ва ҳам бозие ки дар аввал буд ва онҷо мо бозиро бохтем. То ба ҳар нав ҳоло дар маркази майдон Эҳсони Панҷшанбе довар чӣ? Бале, корти зард ба ки? Ба Эҳсони Панҷшанбе. Бале, ба Эҳсони Панҷшанбе. бале, дар ин ҷо ист ҳам вуҷуд дорад. бори дигар тамошо мекунем. дар ҳақиқат ин довар дар ин ҷо корти зард наметавонист корти сурх ҳам нишон диҳад. агар дар ин ҳолатҳое ки дониста бубинед, як бори дигар бубинед, дониста ба пой задан ин бисёр ҳам хатарнок аст ва ин ҳолатҳоро боз такрор карданашон мумкин аст. Эҳсони Панҷшанбе корти зард ба ин бозингари ҷавони дастаи Истиқлоли Душанбе. шумораи кортҳо хеле зиёд шуд. бубинед Муҳаммадҷони Ҳасан Эҳсони Панҷшанбе корти зард, Фатҳуллоев корти зард. се нафар. умуман дар мавсими имсола аз чӣ бошад ки футболисони дастаи Истиқлол дар поизаситезӣ бисёр ҳам намоён ҳастанд. дар як бози 4 корти зард гирифтан ин барои Истиқлол бори аввал аст дар таърихи ин даста, чун сайфҳоро варақ задем. аммо дар имсола мусобиқот мо инро аллакай дидем. дар бозии имрӯза аллакай 3 корти зард аст. Барановский яке инҷо ҳоло 3 дақиқаи дигар то анҷоми вохӯрӣ вақт ҳаст. футболбозони дастаи Раҳмонов ҳам имрӯз дар бозии имрӯза хеле хуб бозӣ кард аз дастаи Кӯктош. ҳоло Фахриддин аст ва боз як ҳолати қоидаситезӣ аз ҷониби яке аз бозигарони сертаҷриба, яке аз бозигарони номдор инҷо Дилшод Восиев аст. ҳуҷуми футболзони дастаи Кӯктош. хуб, шояд бозигарони ин даста мехоҳанд дар поёни ин вохӯрӣ ба задани гол қодир шаванд. голи тасаллият, намедонам голи шараф, намедонам як голе агар зада шавад, ин боиси боз ҳам хурсанд шудани мухлисони дастаи Кӯктош хоҳад гашт, чунки мухлисони зиёде ба ин ҷо омаданд. мухлисони зиёде ҳам аз ин тараф ҳам аз тарафи дигар дастаи Кӯктошро дастгирӣ мекунанд. ҳоло зарбаи дигар зада мешавад. ин ҷо хуб зарба ба хати муҳофизат бармехӯрад. Бобоназаров буд, Одил Бобоназаров ки дар қисми дуввум ба майдон омад. Одил Бобоназаров дар 3 бозии пешина аз аввали бозӣ ба майдон омада буд. имрӯз аз ҳайати эҳтиётӣ дар ҳайати ин даста 25 дақиқа бозӣ карда дар ҳайати дастаи Кӯктош. боз як қоида вайронкунии дигар. ин навбат бубинед маҳз ҳамон Одил Бобоназаров инҷо қоидаи бозиро вайрон мекунад ва ҳуҷуми дастаи Истиқлол, яке аз ҳуҷумҳои охирин, дақиқаи охирин ҳам паси сар мешавад ва хато мекунад инҷо
بازیکنان دسته استقلال و هجوم جوابی دسته کوکتوش. عادل است اینجا، عادل خیلی خوب از دو نفر میگذره، دو نفر بازیکنان دسته کوکتوش که از ازبکستان هستند. خیلی پس اولی بر رحمانوف و حالت غیر بازی میگرد داوری کناری байрақчааш رو боло бардошта аст. буд набуд инро мо ҳоло хоҳем дид, ба фикрам буд. инҷо аз ин нуқтае ки мо истодаем рӯшан аст ки ҳолати ғайрибозӣ вуҷуд дошт. ҳоло боз ҳуҷуми ҷавобии фирӯзони дастаи кӯктош, аммо касе дар пеш нест. 3 дақиқа вақти талаб шуда дар бозии имрӯза аст ва довар 3 дақиқаи дигар илова мекунад ба бозии имрӯза. эҳсони панҷшанбе ҳоло дар канори чап як паси оли ба Дилшод Восиев ва имконият буд барои зарба задан Муҳаммадҷон Ҳасанов тӯбро аз даст дод. баргашт ва ин тӯбро ҳоло баргардонд ба Барановский. боз ба худ мегирад Нозим Бобоҷонов. Даврон Эргашев ва гол! На, ҳолати ғайрибозӣ аст. инҷо голе ки Дилшод Восиев зад аз ҳолати офсайд эълом мешавад. ҳоло имконият дорем ки ин ҳолатро бубинед. ту бале ҳолати ғайрибозӣ буд. офсайд бар аъло намоён аст ва ҳуҷуми дастаи Кӯктош дар ин лаҳзаҳо боз тезтун мегардад ва дар муқобили Мамадалӣ Содиқов қоидаи бозиро вайрон мекунанд. маҳз ҳоло ин қоидаи бозиро Амирбек Ҷӯрабоев вайрон кард. Одил Бобоназаров. бисёр олӣ! ин зарбаро бубинед. бисёр зарбаи олӣ буд аз ҷониби Муҳиддин Одилов, бозингари легионери дастаи Кӯктош. бубинед, ина бибинед, тавассути қайчии хост ки тӯбро ворид дарвоза кунад. стошам агар тӯб поёнтар меғелид, он вақт наметавонид ин тӯбро баргардонад, ин зарбаро баргардонад. Нозим Бобоҷонов, яке аз ҳуҷумҳои охирини дастаи Истиқлоли Душанбе. Ҷӯрабоев дар ҳолати ғайрибозӣ қарор дошт Дилшод Восиев. ҳоло боз партофти олӣ ва ин ҳолати 100% голзанӣ барои боз ҳамон Дилшод Восиев. ин дафъа ҳолати ғайрибозӣ набуд ва ӯ бояд тӯбро вориди дарвоза мекард. ҳоло боз ҳуҷум идома дорад. боз инҷо окран тӯбро гирифт ва зуд ба пеш мезанад. Мамадалӣ Содиқов бо Сиёвуш Асроров аст. хуб тӯбро на, Сиёвуш Асроров ин тӯбро намегузорад ки Мамадалӣ Содиқов бигирад ва дар натиҷа биёед ҳоло такрори ин ҳолатро мебинем. на, фикр мекунам такрори ҳолате ки ғайрибозӣ набуд. Дилшод зарба зад, ҳамон ҳолати ғайрибозӣ набуд ки зарбаи зад бо сар. пеш аз ин ҳолат имконият агар медидем бисёр ҳам олӣ буд. хуб ба ҳар нав Дилшод Восиев ҳам имкон дошт ки 100% голро ба дарвоза занад, аммо натавонист ва ин ҳолатро мо ҳам нишон додем. хуб вақти бозӣ фикр мекунам ки ба анҷом расид. аллакай вақти талаб шуда ҳам аллакай аз 3 дақиқа зиёд рафт, вале довар ҳанӯз иҷозат медиҳад ки ба Сиёвуш Асроров кӯмак расонанд. хуб Фаррух Авезовро мебинем, духтури дастаи мунтахаби Тоҷикистон, ҳам духтури Истиқлол. дар гузашта ҳам ба ҳама тақрибан дар ҳамаи дастаҳо фаъолият кардааст. Химаи Душанбе бо ҳамаи дастаҳои мунтахаби ҷавон наврасони Тоҷикистон ҳам кор кардааст. як духтуре ҳаст ки арзандаи таъриф ҳам ҳаст. хуб дӯстони гиромӣ, дар ҳамин ҷо довар ҳуштаг мезанад ва бозӣ ба анҷом мерасад. 2-0 ва дастаи Истиқлоли Душанбе ба ғалабаи сеюми худ дар мавсими соли 2018 ноил мегардад ва бо 9 имтиёз ба сафи пеш мебарояд. хуҷандро ҳам мегузарад. хуб ба ҳар нав новаста ба он ки дастаи Кӯктош имрӯз бозиро бохт, вале ғалабаҳои арзанда диданӣ дар пеш ҳастанд ва фикр мекунам ки мухлисон бояд рӯафзода нашаванд, дастаи худро боз ҳам дастгирӣ кунанд, то ки ба қуллаҳои баланд расад. дар ҳамин ҷо гузориши худро ба анҷом мерасонем. ман будам Аловиддин Буриев бо ҷамъи ҳамкоронам Фирӯз Бахтибеков ин гузоришро барои шумо пешниҳод кардем. хайр то боздид. то гузоришҳои навбатии мо шоду пирӯз бошед.